समस्त मोर नमस्कार स्वागत करुच्ची जॉब नोटिफिकेशन ओडियार आउ गोटे नुआ वीडियो को सो देखो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ जूनियर इंजीनियर रिक्रुटमेंट बाबद को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ऑलरेडी रिलीज कर सारी तार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ओके ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रोसेस ओके एप्लिकेशन प्रोसेस कौन स्टार्ट सारी केवठू स्टार्ट होती ना 30 मे 2024 रु आरंभ हो जाए ठीक है ये रिगार्डिंग जो भी सब आम इंपोर्टेंट इनफर्मेशन रही से सब टी बुझा वैकेंसी कौन रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रही लास्ट डेट कौन रही से सब जिन गोटे गोटे कर चेष्टा करिया बुझा वैकेंसी कौन रही से सब जिन गोटे गोटे कर चेष्टा करिया बुझा कौन कौन सब रही ठीक अच्छे वीडियो लेट हो जाए किंतु एपे आपंपाई भल रही इनफर्मेटिव रही ठीक अच्छे वीडियो को निहाती भाव शेष पर्यंत देखो देखो प्रथम कथा कौन देखो से देती आपको कौन ना OSS ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जूनियर इंजीनियर रिक्रुटमेंट 2024 ओके केतोटी पोस्ट रही आपंकर 646 पोस्ट रही जूनियर इंजीनियर विभिन्न पोस्ट बाबद ठीक अच्छे एथिरे आपण ग्रुप बी और ग्रुप सी रो पोस्ट देखा पाइबे टेक्निकल पोस्ट सब रहिबो आपनकर ठीक अच्छे एवं देखंतु एथिरे आपण कोन कोन सब पोस्ट देखा पाइबे जेंति आपण देखिबे आपनकर एटी दिए देखंतु जूनियर इंजीनियर सिविल देखिए पाइबे आर्किटेक्चरल असिस्टेंट पोस्ट देखिए पाइबे कैमरामैन फोटोग्राफर साउंड रिकॉर्डिस्ट मेकानिक वीडियो फिल्म एडिटर जूनियर डॉट्समैन एंड ट्रेसर भाई विभिन्न पोस्ट आप देखा पाइबे ठीक अच्छे और ये आप गोटे जिन मेंशन कर देछि जे आपन जो लास्ट डेट रही ओके लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करियर लास्ट डेट रही आपनकर 29 जून 29 होची आपनकर ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रोसेस रो लास्ट डेट ठीक अच्छे एते जहाँ सब रही आमर जेमती आमर रहिला प्रोसेस कौन रहिबो ओके एप्लिकेशन फी रहिबो कौन सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम पैटर्न सैलरी प्रिपरेशन ओके ये सब हम जानबानी आमर सैलरी कौन रहिबो एग्जाम पैटर्न कौन रहिबो सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहिबो से सब जिन हम टिके बुझे भी आलोचना करबा ठीक अच्छे देखो नेक्स्ट प्रथम देछि आपनको इंपोर्टेंट हाइलाइट्स जो आपन ऑर्गेनाइजेशन अछि माने जो ऑर्गेनाइजेशन आपन एग्जाम कंडक्ट करूछि से होछि आपन OSS जाको में ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कहउछन्ती आ ए एग्जाम रो ना कोन रहिछि एग्जाम रो ना रहिछि आपन कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन जाको शॉर्ट रे CTSRE 2025 ओके बोली कहउछन्ती एथिरे आपन टोटल जो वैकेंसी रहिछि सेटा होछि 646 टी वैकेंसी रहिछि एटा होछि आपन ओडिशा गवर्नमेंट जॉब अटे हम कहि पारे एटा सरकारी चाकरी एथिरे जो एप्लिकेशन मोड रहिछि आपन ऑनलाइन माध्यम रे हबो एथिरे जो आपन सिलेक्शन प्रोसेस रहिछि सेटा जे आपन प्रिलिमिनरी एग्जाम प्रथम हबो आपन तार मेन हबो जो आपन टेक्निकल एग्जाम दବାକୁ पड़िबो तापर आपन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिछि एथिरे जो ऑफिशियल साइट रहिछि आपन कोठी जे आवेदन करिया पड़िबो www.oss.gov.in एटा होछि ऑफिशियल पोर्टल बा साइट ए साइट को विजिट करी आपन कोन करि पारे ऑनलाइन माध्यम आवेदन करि पारिबे ठीक अछि एति जिंस ओके तापर देखंतु कोन होछि आपन किसी इंपोर्टेंट डेट्स बाबद को इंपोर्टेंट डेट्स आपन देखिबे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केवटो स्टार्ट होईची 30 मे रु स्टार्ट होईची एवं आपन जो लास्ट डेट जो रही रजिस्ट्रेशन एवं फी पेमेंट रो सेटा होची 29 जून रही एवं लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन सेटा होची सेकंड 2 जुलाई पर्यंत आपन माने सबमिट करि परिबे किंतु आपन जो रजिस्ट्रेशन रही सेटा आपन 29 जून पर्यंत ही करि परिबे ठीक अछि एवं जो एडिटिंग रही जदि आपनकर कोनोसी प्रकार जदि त्रुटि रही गला कि रॉन्ग एंट्री कर दैछन ताले आपन जो माने करेक्शन करे पे आपनकर जो एप्लिकेशन को आपन 5 जुलाई पर्यंत करि परिबे ठीक अछि आपनकर माने जो करेक्शन विंडोज आपनकर 5 जुलाई पर्यंत खोला रहइबो तापर आपन जते चाहिले भी आगु करेक्शन करि परिबे नाही जदि आपन भूल एंट्री करिसथि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेटा आपन परे अनाउंस कर दिया जो वेबसाइट रे एवं मेन एग्जामिनेशन सेम रही ओके नेक्स्ट देखो रही आपनकर किसी वैकेंसी डिटेल्स रे पोस्ट जदि आपन देखिबा आपन जो जूनियर इंजीनियर सिविल रही एथिरे आपनकर जोटा कि आपनकर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट अंडर रहउची जोथे आपन 24 टी पोस्ट रहउची एवं जूनियर इंजीनियर सिविल अंडर पंचायत राज एवं ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट जो अंडर रहउची सेथरे आपन 450 टी वैकेंसी देखिया पाइबे सेमति जूनियर इंजीनियर सिविल पे जो रही आपन कोन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर रे सेठी रही आपन 132 टी वैकेंसी रही सेमति आर्किटेक्चरल असिस्टेंट रे 23 टी पोस्ट रही कैमरामैन रे 2 टी फोटोग्राफर रे गोटे साउंड रिकॉर्डिस्ट रे गोटे रही एवं मैकेनिक रे भी गोटे ही पोस्ट देखा पाइबे सेमती वीडियो फिल्म एडिटर केतोटी पाइबे 2 टी पोस्ट देखा पाइबे जूनियर डॉट्समैन सिविल 7 टी पोस्ट देखा पाइबे एवं ट्रेसर जो स्टेट कैडर फील्ड रही है आपन 3 टी पोस्ट देखा पाइबे ए वीडियो आपन डिफरेंट पोस्ट पाइबे डिफरेंट वैकेंसी पे डिफरेंट पोस्ट देखा पाइबे ठीक अच्छे जिनस एथि जो आपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही सेटा होछि आपन देखंतु जदि आपन फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल पे आवेदन करछन ताले आपन कम से कम आपन को डिप्लोमा करथिया दरकार अछि सिविल इंजीनियर जे कोन से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी सेमिति आर्किटेक्चरल असिस्टेंट पे कोन करे दरकार अछि डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल कोन असिस्टेंट से जदि करिसथि ताले आपन आवेदन करि परिबे सेमिति कैमरामैन फोटोग्राफर साउंड रिकॉर्डिस्ट मेकानिक एंड वीडियो फिल्म एडिटर कैंडिडेट पे कोन करे +2 क्वालिफिकेशन ता सहित आपन रिलेवेंट टेक्निकल डिप्लोमा किबा डिग्री रहबा निहाती जरूरी माने आपन फोटोग्राफर जे डिप्लोमा किबा डिग्री करथा दरकार अछि +2 परे
ঠিক ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ହାଇସ୍କୁଲ ବି କରିଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏନ୍ଟିସିର ଯଦି ଡ୍ରଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ର ସିଭିଲ୍ କିମ୍ବା ସିଭିଲ୍ ରହିଛି ଡ୍ରଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସିଭିଲ୍ର ଯଦି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ଆଉ ନଲେଜ୍ ଯଦି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିମ୍ବା ଅଟୋକ୍ୟାଡ୍ରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେସର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ସେମିତି HSC ସେଇ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାସ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର ଅଛି ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ତା ସହିତ ଆପଣ ଏନ୍ଟିସି ଇନ୍ ଡ୍ରଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସିଭିଲ୍ କରିଥିବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋକ୍ୟାଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେସରର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବା ପୋଷ୍ଟ ବାବଦକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଟଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଟଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ଓକେ ଏଇ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ 42 ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଓକେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 42 ବର୍ଷ ଏହା ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅନୁସାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି SC BC SC ST ଓମେନ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷର ଇଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସେମିତି PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷର ଇଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ସେଟା ହେଉଛି 21 ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଟା ହେଉଛି 42। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ଫି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ OBC କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ କହୁଥାନ୍ତି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ SC ST PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବା କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛି ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପିୟର ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଲ୍ ରିସିଭ୍ ଏ ରିଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି। ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମକୁ ଆପିୟର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମକୁ ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଓକେ ମାନେ ହଲ୍ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରି ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଭେଲ୍ 9ର ସାଲାରୀ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ 8 ରହିବ ଲେଭେଲ୍ 5ର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ ରହିବ ସାଲାରୀ ରହିବ କେତେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇନି ଏଠି ମୁଁ କରିନାହିଁ ଓକେ ତ ଆରାମସେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲେଭେଲ୍ 9ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେଭେଲ୍ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ରହିବ। ঠিক ଅଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେଲି ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର 3 ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଟପିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ସେମିତି ମେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟା ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଓକେ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାର ନାହିଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ এই গোটে ছোট ইনফরমেশন রিগার্ডিং আমার OSS বা ওড়িশা স্টাফ সিলেকশন কমিশন তরফর আসিথিবা আমার জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র ভ্যাকেন্সি বাবদ ঠিক আছে আমি পুଣି ଥରେ কথা হবা এইভাবে ভাবে বিভিন্ন ভ্যাকেন্সি বিভিন্ন ইনফরমেশন নেই আউ গোটে নয় ভিডিওরে এ পাই রহিলি নমস্কার জয় জগন্নাথ।